নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কাশ্মীর ব্লগে আপনাদের আবারও ওয়েলকাম। আর কালকে আমরা গিয়েছিলাম সোনামার্গে, আর আজকে কিন্তু আমরা যাচ্ছি অন্য একটা স্পটে। চলুন যাওয়া যাক, কোথায় আজকে আমরা গেলাম দেখা যাক। এইদিকে আমরা আজকে যেখানে যাচ্ছি সেটাও কিন্তু খুব সুন্দর প্লেস। আচ্ছা বলেই দিই আপনাদের, আজকে আমরা যাচ্ছি কিন্তু গুলমার্গে। এই দেখুন গুলমার্গের যে ভিউজটা দেখুন, এখান থেকে কিন্তু শুরু হয়ে যায়। গত ডিসেম্বরে যখন আমি গিয়েছিলাম, আর একটু গেলে এখান থেকে কিন্তু গাড়িতে চাকা পরিয়ে চাকাতে চেন পরিয়ে যেতে হয়, তখন কিন্তু এগুলোতে সব বরফ ছিল। তো দেখতে দেখতে আমরা অনেকটাই এসে গিয়েছি, এখনো কিছুটা বাকি আছে গুলমার্গে যেখানে আমরা যাব। তো মাঝখানে আমরা একটু রেস্ট নিলাম, রেস্ট মতলব খাওয়া দাওয়া করবো আর কি। এখন ডিম ভাজতে আমরা হবে না কিন্তু বাড়ি সবজি থেকে বিক্রি বানিয়ে নিয়ে এসেছি ভোরবেলায় সমস্ত কিছু খাবার দাবার। তো সেটাই কিন্তু এখানে ভাজা বসে রুটি খাবো। আর আরে এখানে আমাদের কিন্তু সব জায়গায় এখন দাঁড়ানো ডিম যায় না, ভাজা বলছি তুমি জায়গা যেটা দেখে বলছো না দাঁড়াতে হয়। সেটা খাজার নয় কারণ এটা। এখানে আর্মি সব জায়গায় দাঁড়াতে দেয় না রাস্তাতে। তো আমরা একটা প্লেস পেয়েছি, তো এখানেই আমরা আজকে দাঁড়িয়ে গেলাম একটু। তো এই দেখুন। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए क्या कर रहे हो ये? अंडा फ्राई। अंडा फ्राई। आज हम आए हैं गुलमर्ग में। आज हमारा थर्ड डे है श्रीनगर टूर का, और हम थर्ड डे में आए हैं गुलमर्ग में। यहाँ पे हम आके अभी हमारा खाना पीना चलेगा, इसलिए हम घर से बना के लाए हैं राइस और सब्जी। और ओके अभी ओके हम ओके। बना रहे अंडे ये फ्राई। आए हुए हैं, गाड़ी हमने यहाँ पे रुके हुए हैं। थैंक यू मैम, आपने इतना सारे कुछ बोल दिया, बाकी मुझे भी बोलने दो थोड़ा। जी हमारा ड्राइवर साहब है, और जो कि घुमाने के लिए आए हुए हैं, और इनको पता है एक एक जगह के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में पता है कि यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या है। और काफ़ी अच्छे ढंग से जो है हमारा ड्राइवर साहब ने हमें गाइड किया है, और इनके लिए थैंक यू। अच्छा, ये हमारा एक अंकल है, ये भी आए हुए अपने फैमिली के साथ। और इन फैमिली के जो है ना बारे में क्या बोलना है, बिल्कुल बिल्कुल अपने हिसाब से दोनों जोड़ी जो है ना, है ऊपर वाला ने सही बनाया, और अपने मर्जी से। हाँ, नाइस कपल, नाइस कपल। ये हमारा मामी जी है। हाँ, ये हमारा मामी जी है, नमस्ते करो। हाँ नमस्ते। ये हमारा मासी जी है, नमस्ते बोलो। नमस्ते। चलो जी, ये हमारा एक मामी जी और है, बैठे हुए हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। जी हमारा पापा जी है। हाँ जी, हमारा दीदी अभी वीडियो में मस्त है, व्यस्त है, और जंगल का पूरा नज़ारा जो है अपने कैमरे में कैप्चर তো দেখতেই किया পেলেন हुआ है। আমরা এখন এইখানে तो বসে गाइस খাওয়া दाওয়া করব हम সবাই। আমি বাড়ি থেকে বানিয়ে यहाँ तक নিয়েছিলাম पहुँचे, आगे और রাইস जहाँ। আর সবজি, আর এখানে কিন্তু ডিম ভাজা করে নিলাম। তো এখানে আমরা বসে, আর এখানটা একটু রোদ ছিল বলে খুব ভালো লাগছিল, কারণ ঠান্ডা 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 ছিল ওয়েদারটা। তো রোদ্রুতে বসে খেতে খুবই মজা লাগছে। আর এটা আমরা কিন্তু অনেকটা ওপরে এসে বসে খাচ্ছি পাহাড়ের মাঝখানে, মানে এত সুন্দর দৃশ্য। আমরা প্রত্যেকবারই এরকমই করি, আমরা খাওয়া দাওয়া আমরা নিজেরাই করে মামা খাই সব ভাজছে জায়গায়। শুধু তো এবারেও ভাজাভুজি কিন্তু হচ্ছে। সেটা হলো। এরকম আমার মামাজি মাম্মি সবাই মানে এখানে বসে খাওয়ার ফিলিংসটাই কিন্তু ভাষায় বোঝানো যাবে না। তো এইরকম ট্যুর আমি করতে থাকি, আপনারা পাশে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। টাটা।